Oh, eto, ano lang. Yung, yung flag. Hindi, yung kung ano yung Pasko sa kanila. Halimbawa, sa Pilipinas, ano yung Pasko sa Pilipinas? Maligayang Pati. Pasko. Maligayang Pasko. Sa English. Meg. Hindi, basahin mo. Medyas. Ay, kasi magpasko. Nagsasamit ka ng medyas. Pasko. Merry Christmas. Yun! Merry Christmas. Ikaw. Merry Christmas. Ayun. Pag sa Tagalog. Filipino. Hindi. Yung pag Tagalog. Hindi pa kasi ka nakakabaste. Ayun kanina, maligayang Pasko. Ayun. Okay. Maligayang Pasko. Yun! Ayan, ako, mahirap. Di ko rin alam. Joker. Joy Noel. Joywell. Di ko rin alam kung ano basa dyan eh. Ikaw nga, basahin mo nga. Junel. Junel? Junel ba yan? Joy Noel. Ay, yun! Eto. Kinakanta mo yan lagi. Ayan, Peklat. Feliz na. Navidad. Ayun, okay. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Eto. Basahin mo. The heart. Hindi ko alam dibasa yan eh. Frohe Neihaikenten ba? Ano basa? I can nag... Wag na nga sila magpasko. Okay, ito. Wala mo ulit. Ito, plug naman Hindi na, anong plug yan? Yan, game. Dahon. Hindi, anong plug yan? Korea. Hindi? Uy, dali nga. Ano pa? Arigato. Hindi, ano pa? Ano yan? Shimashi. Rocket. Ano to? Rush. Care. Russia. Ano ba to? Canada pala to. Indonesia. Wow, alam mo yun. Sige, hindi yan. Indonesia. Hindi. Korea. Hindi. Ito ata yung Russia. Ayun. Ayan. Madali yan. Korea. Hindi. Korea. Hindi. Korea. China. Yun! Ito. Architect. Hindi. Hindi architect. Argen. Inuulam to. Nakadilata. Bubuin mo. Argentinumis. Argentinumis. Argentina. Ayun, Argentina. Ayun, ayan. Mentos.